Get ready. No? Alright, here we go mga idol. This is the final hit of Pro Open category mga idol. Here in Libuna, Bukidnon Motocross Competition. There we go! All shot! Wow! Ayun. Rai Rai Baitit ang pagbabalik mga idol. So nasimplang ni kanina si Rai Rai Baitit mga idol. Buti na lang, naka-recover. Ayun, on the lead, Rai Rai Baitit. Mechelen Rivera. Wow, ayun. Ramatis Racing Team nga motor gidala ni Rai Rai Baitit. Rai Rai Baitit, Mechelen Rivera, Makong Dimata. Ayun. Makong, followed by Fernandez. Ayun, Rai Rai, Mechelen, Makong, and Bandingan Brothers ang atong ikaupat. Wow! Okay, right now, taking down the lead. Followed by Big Rivera and Makong Dimata. Grabe ka makbakan mga idol. Rai Rai Baitit versus Mechelen Rivera and Makong Dimata. Makong Dimata riding for Ronald Gas Station. Dimata mga idol, si Mechelen Rivera. Gandang labanan ng idol. Sigawan na ang Tagalibuna para kay Makong Dimata. Ayun. Grabe sigawan. Woo! Nagpakilala sa kanyang baluarte si Makong Dimata mga idol. Ayun. On the lead para sa atong Pro Open. Woo! Iba ka talaga Makong Dimata. Gikan sa third position. Ngayon naman on the lead mga idol. Ayun, Mechelen Rivera. Ayun, nakuha ni Mechelen Rivera mga idol si Rai Rai Baitit. On the second position, nagbalik mga idol. Now leading the race is Makong. Donald Ready of course, this is Goynoy Patigan. Fifth is Totoy Patigan. Pag-show time yan mamaya guys. Wow, pinasayaw ni Mechelen Rivera. Kahit walang tugtog. Goynoy Patigan.
Ayun, leading pa rin Makong Dimata, followed by Michelin Rivera. And then followed by Ray Ray by 8. And then pang-apat mga idol, Bandigan Brothers. Nagsunod lang ang Bandigan Brothers. And then Stanley ng isa mga idol. Wala kayo na ito na-recognize si Stanley tungkol kay Lahiyang Motor. Pasayawain mo, idol! Ay, hindi nasayaw ni idol. Ito, si number 13. Ayun, ay, kikiyo-kiyo mo. Lagi mo ito yan. Bugoy-bugoy, manis. Doy Bandigan. Wow, pinasayaw na naman. Rapal, laka. Rapi na mas Makong. Tumira ka na! Wow! Grabe! Lumingon pa mga idol! Lumingon pa sa ere! Grabe, baka talaga! Okay, the taxi rider! Ayun, gumawa ka na naman ng tricks! Wow, tapigas ako dyan milingi, oh! Lumingon pa ka sa kalaban mga idol! Buyag yung kaya nyo. Senaryo mo kung siya gistila. Pare man. Pare man eh. Agad tayo makakuha na rin. Pare. Kung muli magpare, muli ka tugtugan sa pare. Wait for this moment. Nag-white flag ha? Okay, white flag. White flag is up. One more lap to go. Right, last lap mga idol, last lap. Ito na po yung trophy natin. Ihapit lang mo. Ako, sensor na dahil. Wala pa nga mo. Awas patas! Okay. Ayun, last corner mga idol for Makong Dimata. Before that checkered flag. Makong Dimata! Grabe, napaiya oh. Back to back champion mga idol sa expert and pro mga idol. The one and only, the pride of Libuna, Bukidnon, Makong Dimata mga idol. Alright, congrats. Wow, grabe. Napaiya oh. Pinatudlo sa ilalon mga idol sa ilok. Grabe ay. Ay, ray-ray.
Musyutay na sa Ray Ray, nakulang man na short. Okay,